Okay, welcome to our NGC Motovlog. Now we are here in going to Sea of Clouds. Actually guys, ang Sea of Clouds is under the La Esperanza Daguhoy Bohol, but it was known address of Danau Bohol. So nailado siya sa Danau Bohol, pero akong nasayran guys na this is belongs to Daguhoy or La Esperanza Daguhoy. Why it is called Sea of Clouds? Anong gitawag ba ni siya nga Sea of Clouds? So ang paingon dito guys, no, gisiminto na pero napagyoy portion paingon dito sa Sea of Clouds. Going back, no, naana sila water system diha guys. Makita na to, ligagan na ni water. So pwede na kita magbuhat ng balay na pita, no. So mo na ni ang bukid gitawag og gibutangan sa kanang napita, no. Igabot na to gibutangan sa where the you can see the Sea of Clouds. Ang history guys nga nganong gitawag siya Sea of Clouds because when you see to the when you kanang abot nimo, when you reach to the upper portion on is bungtod, so upper portion of the mountain, then it's overlooking, you can see the Sea of Clouds. So every morning, early in the morning, makakita ka og Sea of Clouds niya kani kay mga 12:30 naman ni guys. So di na ginato makita ang Sea of Clouds. Nanoy nag-dating po dire ganang mga manoroy, nag-uyab siguro ni ana ba. So ni it's really cool place, no. There are properties for sale nearby po guys, no, ranging from 300 to 500 pesos per square meter. Dili lang titulado, not titled yet, no. So mao ni guys, pag abot na ko nagay duha ka buok, no, babae lalaki, nanori gini sila, manag-uyab tingali ni bata noon man. So atong gitan-aw ang Sea of Clouds. So sino kita na to itong duha ka buok, babae lalaki. So mana, no. Actually guys, kung buntag lang yun, na-experience mo na ko ni sauna, sayo mi lagi Sea of Clouds to. So mi kita, pero pag mga alas city sa buntag nakita gid nako nga nag Sea of Clouds yun. So nag-overlooking man siya sa facing Danau Bohol, no. So mana gibutangan gyud nila og Sea of Clouds. So nag-overlooking ka dito sa mga mountains niya, mugawas diya ang Sea of Clouds. Nanganlan po ni og Sea of Clouds because of the foreigners, no, who will visit always in the area. Pirmi lang istorya ba nga Sea of Clouds, Sea of Clouds, mga foreigners may pirming may nagkapangan na Sea of Clouds. Wa pa na butangi, they did not put some marks, no, kanang gitbutangan lang Sea of Clouds, dili pa na, wala pa na sa una. So mag-antaw ka, barog ka na pareha na akong gibuhat, barog mulantaw ka dito, makita na nimo ang Sea of Clouds. Pero during that time mga 12:30 wala na gyud Sea of Clouds. Makita nimo mga mountains, no. So mo na siya guys. So Sea of Clouds can be seen at earliest in the morning, no. Sayo alas 5 napod na uban, no. Pero katong ako among na experience nayo man gid unta mi mga alas 7 buntag ni gawas na ang Sea of Clouds. Nabibo daghan mi kayo adto, nag-abot mi diha ba mga taga-asa taga Cebu tong uban. So kini daghaning magsuroy-suroy diri gabi guys.
mag-dating lang yapon. Oh, na. No? Na wifi, kuryente, na solar. So royanan gid ni siya dapita. So again, napatay continuation ani no. Ato lang gilain nga vlog no. So sa Sea of Clouds. So, posing na sa tariha. Oh. Sinilas lang kita kay nag-uwa na magsugod. Sea of Clouds. I love Sea of Clouds. So, mo na. Pero kini nga Sea of Clouds guys ha. Kuha na siya guys. Kanang private land ba yan na? Di na public. It's not public land. It's a private. So, meaning, sugot tag sa dili, doon na dyan panahon nga basig makaingon ng tagiya nga pwede na ni baligya kay marag ni mahal na ni kinailado naman no, so there's a possibility good. So kuan na ni ato at least na tayo mga kaibalo no sa atong tourist destination.